রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আজ মহাকরণে রাজ্য কমিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। ব্রিজেশ পাণ্ডে জানান, রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। এই তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে চলতি বছরের 1 অক্টোবর। এ সময়ের মধ্যে যাদের বয়স 18 পূর্ণ হবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হবে। 5 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে তালিকা সংশোধনের কাজ। 15 সেপ্টেম্বর থেকে 14 অক্টোবর পর্যন্ত সমস্ত বুথ লেভেল অফিসাররা বুথের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম বিলির কাজ শুরু করবেন। সেই ফর্মে তুলে আনা সমস্ত তথ্য প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে পৌঁছাবেন সংশ্লিষ্ট বিএলওর কাছে সমস্ত দাবি বা আপত্তি জানাতে পারবেন ভোটাররা। এই প্রক্রিয়া শেষে আগামী 23 ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার সময়সীমা নির্ধারণ করে নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর। ব্রিজেশ পাণ্ডে জানান, যদি কোনো পরিবারে ভোটার অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সেই ভোটারের বাড়ি 3 বার যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল অফিসারদের। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটারের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। এই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য কমিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে আরো কি জানালেন দেখুন। एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो पहले 10 दिन हमारा जो अपना ऑफिस में काम होगा, जो प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स वगैरह होगा, एक बार वो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो 15 सितंबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक बूथ लेवल जो ऑफिसर है, हर बूथ में एक पोलिंग स्टेशन में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उनको जो प्री प्रिंटेड जो है एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो घर घर जाएंगे और वहां जाके वो फॉर्म देंगे और जो बाकी डिटेल्स है वो जो इलेक्टर्स हैं उनसे लेके वापस फॉर्म लेके जमा करेंगे और उसके बेसिस पे ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि हर व्यक्ति को मौका मिले, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में जाएं और इलेक्टर ना मिले, कोई बाहर गया हुआ है, तो ये हमने बोला है कि जहां भी हो मिनिमम 3 विजिट जरूर हर घर में किया जाए और जिससे कि इंश्योर करें कि हर घर में बूथ लेवल ऑफिसर जाए और एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी देके आए और बाद में फिल्ड अप फॉर्म कंप्लीट करके ले आए। जो बीएलओ का ड्यूटी होगा वो होगा कि वहां जाएगा और जो इलेक्टर्स होंगे उनको हेल्प भी करेगा वोटर्स को, और कि कैसे भरना है, क्या डिटेल्स भरना है। बाकी बीएलओ के पास ऑलरेडी डिटेल्स होगा और उसके बाद फिल्ड इन फॉर्म वो वापस उसको दे सकते हैं। ये जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का काम होगा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट करना होगा।